सृष्टि अच्छी स्रष्टा नहीं आउ से निर्जीव पथर खंड कहते स्रष्टार अमर कहानी। केवल छेणी एवं हातुड़ी रे निर्जीव पथर को जीवंत कर पारुथिले, पथर रे भाषा फुटई पारुथिले। बहुत गुड़े संघर्ष मध्य से निजक शिल्पी जगत रे चिर अमर कर शिल्पी गुरु रघुनाथ महापात्र। गोटे अहंकार शून्य व्यक्तित्व, गोटे सरल निष्कपट चेहरा। रघुनाथ महापात्र 1943 मसीहा मार्च मास 24 तारिख शिवरात्रि दिन पुरीर हरचंडी साहि जन्मग्रहण करथिले। पिलादिने तांको रघुना बोली समस्ते डाकुथिले। से रहुथिले पथुरिया साही अजागरे। तृतीय श्रेणी रे पढ़ुथिला बेले स्कूल शिक्षकों हाथरू माड़ खाई तांको हाथर आंगुठी रे गभीर क्षत हो जाइथिला। सेथिपाई तांको अजा सेही शिक्षकों घर को जाई झगड़ा करथिले एवं सेही दिनरू तांको स्कूल शिक्षा बंद कर देइथिले। रघुनाथंको बापा काठ काम करुथिले किंतु अजा पथर काम रे ओस्ताद थिले। से 7 वर्ष बयसरू धड़ा खड़ी रे मूर्ति काम आरंभ करथिले। लक्ष्मी, गणेश, सरस्वती इत्यादि मूर्ति तैयारी करी जगन्नाथ मंदिर सामने से गुड़िक बिक्री करी से 4-5 अणा रोजगार कर देउथिले। सेथिरु किछि पैसा निज पई खर्च करुथिले एवं किछि पैसा आईन को देई देउथिले खड़ी पथर किनिबा पई। जेहेतु तांका पूर्वपुरुष माने रजाघर शिल्पी थिले एवं जगन्नाथ मंदिर तथा कोणार्क मंदिर भली विश्वविख्यात मंदिर मानकर निर्माता थिले, तेणु स्वतः प्रवृत्त भाव में तांको पाखरे गोटे विशिष्ट शिल्पी हेबार बीज थिला। कालक्रमे तांको इच्छा और साधना बल से तांको जीवन में सफलतार गोटिए पर गोटिए पहाच चढ़ी शीर्ष को जाई परिथिले। थरे तांको साही को ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट्स बोर्ड कलकाता एवं ओडिशा डिजाइन सेंटर पदस्थ ऑफिसर बुलियाको आसिथिले। रघुनाथंको काम देखि सेमाने मंत्रमुग्ध हो जाइथिले एवं तांको अजांको बुझाई रघुंको भुवनेश्वर डिजाइन सेंटर रे चाकरीटी देवा पई मनस्थ कले। रघुनाथंको पई सेमाने गोटे नुआ पोस्ट बाहर करी 1959 मसीह रे डिजाइन सेंटर भुवनेश्वर रे चाकरी खंडियार व्यवस्था करिदेले। डिजाइन सेंटर रे थिला बेले तांको गोटे सुजोग मिलिथिला जातीय स्तरीय प्रतियोगिता रे भाग नेबा पई, किंतु तांको ईर्षान्वित सहकर्मी माने तांको से प्रतियोगिता रे भाग नेबा पई काम करबा को सुजोग देलेनी। काले एई पिलाटा पुरस्कार जीति जीव बोली रघुनाथ बाध्य होई तांको उच्च पदस्थ अधिकारी को सब कथा जणाइला परे से तांको छुट्टी नहीं घरे यही काम करने को सुजोग देइथिले। मन थिले सुजोग आपे आपे आसे, महत्व उद्देश्य नहीं काम कले मनरे प्रतिबंधक सृष्टि करि पारेना। जातीय प्रतियोगिता रे भाग नेबा पई से घरे गोटे कोणार्क घोड़ा तैयारी करी पठेइथिले। नियतिर विधान आगे समस्तंकु मुंड नुआइबाकू पड़े। सतकु सत तांको कोणार्क घोड़ाटा जातीय स्तर रे पुरस्कार पाइबाकू योग्य विवेचित हैला। 1968 मसीह डॉक्टर भिवी गिरी हाथरू जातीय पुरस्कार पाइला परे से आ पछकु फेरी चाहि नाहंती। 20 वर्ष बयस से यही पुरस्कार पाई तांको मनोबल आहुरी दृढ़ होइगला एवं उत्साह द्विगुणित होइगला। तापरे कटक बारवाटी स्टेडियम रे प्रथम थर पाई जातीय क्रीडार आयोजन होबार थिला। बारवाटी स्टेडियम मुख्य द्वार रे 12 फुट उच्चतार कोणार्क घोड़ा तैयारी करने तांको ही चयन करागला एवं से बाबद से 35,000 टंका मध्य पाइथिले। ओडिशार ललित कला एकाडेमी सभापति पद मध्य अलंकृत करथिले। संसदर केंद्रीय हल रे प्रदर्शित सूर्यदेवଙ୍କ 6 फुट उच्च धूसर प्रतिमा तथा तांको कृति पाई 1976 मसीह तत्कालीन राष्ट्रपति फकीरुद्दीन अली अहमदଙ୍କ करकमलरू भारतर चतुर्थ नागरिक सम्मान पद्मश्री उपाधि सम्मानित होइथिले। 2000 मसीह तांको भारत सरकारଙ୍କ वैदेशिक मंत्रालय द्वारा भारतीय सांस्कृतिक परिषदर सदस्य भाव में मनोनीत करा जाइथिला। 2001 मसीह से पुणी पद्मभूषण सम्मान रे सम्मानित होइथिले एवं 2006 मसीह शिल्पी गुरु सम्मान रे सम्मानित होई समस्तंकर दृष्टि आकर्षण करथिले। 2013 मसीहा एप्रिल 5 तारिख रे पत्थर मूर्ति शिल्प क्षेत्र को समृद्ध करिबारे तांकर विशेष अवदान पाई तांको तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीयुक्त प्रणब मुखर्जी करकमल रे भारतर द्वितीय नागरिक सम्मान पद्म विभूषण उपाधि सम्मानित करा जाइथिला। पुणी 2018 मसीह राज्यसभा प्रार्थी हिसाब रे मनोनीत होई समस्तंकर दृष्टि आकर्षण करथिले। सारा भारत वर्ष रे तांकर 2000 रु अधिक शिष्य अछंती। एबे मध्य भुवनेश्वर पुरी रास्तार शिशुपालगढ़ छकरे थिबा तांको विराट 3 महला विशिष्ट गैलेरी रे शह शह शिल्पी दिन राति काम करुछंती। समस्त सफल व्यक्ति पछरे जड़े नारीर हाथ थाए। आउ से खोला हृदय
ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରନ୍ତି। ନିଜ ଧର୍ମପତ୍ନୀଙ୍କୁ ପ୍ରେମ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି ସତ, ତଥାପି ପକ୍ଷୀ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ି ଥରେ ଘରୁ 1700 ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୋଷିଥିବା ଶୁଆ ପାଇଁ ଧାନ, ମୁଗ, ଗହମ ଇତ୍ୟାଦି କିଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଘରେ ଜାଣିଗଲା ପରେ ମିଛ କହି ଗୋଟିଏ ବାବାଜୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେଇଛି ବୋଲି କହିଲେ। ସେଦିନ ବାପା ଏବଂ ଅଜାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲେ। ପିଲାଦିନର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଭୁଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ମନେ ପକାଇ କହନ୍ତି, ଥରେ ଗୋଟେ ବାବାଜୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମୋହନ କରି ତାଙ୍କ ମଠକୁ ନେଇଗଲା। ଘର ଲୋକ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିରର ରୋଷ ଘରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। 21 ଦିନ ପାଇଁ ଅଧିଆ ପଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ 20 ନମ୍ବର ଦିନରେ ଘର ଲୋକ ଆସି ସେଇଠାରେ ମଳମୂତ୍ର ଛିଣ୍ଟି ସେହି ଜାଗାକୁ ଅଶୁଦ୍ଧି କରିଦେଇଥିଲେ। ଥରେ ତୈଲଙ୍ଗ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସାଧନା ପଥର ପାଥେୟ ବହି ପଢ଼ି ଘରୁ 250 ଟଙ୍କା ଧରି ପୁଣି ପଳାଇଥିଲେ ସାଧନା କରିବାକୁ। ବୋଧହୁଏ ସେହି ସାଧନାଟା ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସାଧକ ହୋଇ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ବହୁତ ନାଁ କରିପାରିଥିଲେ। ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ସେ ଶିଳ୍ପୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିରୋମଣି ଉପାଧି ପାଇଥିଲେ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କୋଣାର୍କ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଥିଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ତାହା ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଗା ଖଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ସେଥିପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଇନ କାନୁନ ନଥିବାରୁ ଶେଷରେ ସେ ନିଜେ ପୁରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ପାଖରେ 60 ଏକର ଜାଗା ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜେ ତାର ଭୂମି ପୂଜନ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ପଥୁରିଆ ସାହି, ଚିତ୍ରକର ସାହି ଏବଂ କର୍ତ୍ତି ସାହିକୁ ପୁନଃ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ନାରାୟଣ ଚାରିଟେବୁଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗଢ଼ିଥିଲେ। ତାର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ କରିସାରିଥିଲେ ଏବଂ 5 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାଣ୍ଠି ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଡ଼ କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କ ବାହାରେ କାନ୍ଥରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ମୁଦ୍ରାରେ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଥିବା ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟିଏ ଜିଜ୍ଞାସା ଥାଏ ତାର କାରଣ ଜାଣିବାକୁ। ଏହା ଉପରେ ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନର ଟିପ୍ପଣୀ ବେଶ୍ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। କାମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି, କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ମୋହ ନାଥ ନରକ କି ଦ୍ୱାର, ସବପରି ହରି ଭଜେ ସନ୍ଥ ରଘୁବୀର। ଅର୍ଥାତ୍ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ ଏବଂ ମୋହର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏହି ପ୍ରପଞ୍ଚ ଭିତରେ ଯିଏ ବୁଡ଼ି ରହିଲା ତାହେଲେ ସେ ହରିଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେନା। କାମଟାକୁ ନିଜର ଭିତରେ ସଂଯତ କରି ରଖିପାରିଲେ ଆମେ ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ତାଙ୍କ ଗୁରୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଜା ଅପୂର୍ତ୍ତି ମହାପାତ୍ର। ଅଜାଙ୍କଠାରୁ ସେ ଶିଳ୍ପଶାସ୍ତ୍ରର ଗହନ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ନିଜକୁ ଜଣେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲେ। ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ସେ ଥିଲେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଶିଳ୍ପୀ। ତାଙ୍କ ସାଧନା ବଳରେ ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା 18 ଫୁଟ ଲମ୍ବାର କୋଣାର୍କ ଘୋଡ଼ା, ଗଞ୍ଜାମର ତାରାତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର, ବାଙ୍ଗାଲୋରର ବିଶ୍ୱରୂପା ବିଷ୍ଣୁ ମୂର୍ତ୍ତି, ପାରାଦ୍ୱୀପର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରର କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର, ଧଉଳି ଶାନ୍ତି ସ୍ତୂପର ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି, ସୁରଜକୁଣ୍ଡର ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ଗେଟ୍, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସମାଧିସ୍ଥଳ, ବୀରଭୂମିରେ ବିଶାଳ ପଦ୍ମ, ଲଦାଖର ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି, ଜାପାନ ଏବଂ ପ୍ୟାରିସର ବୁଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି, ବାଙ୍ଗାଲୋର, ନାଇଜେରିଆ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ବିଶାଖାପାଟଣାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ଦିର ତଥା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ସାଇ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ୟତମ। ତା ସହିତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ବଡ଼ କାମ ସମ୍ରାଟ ହୋଟେଲରେ, ଅଶୋକ ହୋଟେଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମୋର ଅହଭାଗ୍ୟ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଧନୀଙ୍କୁ 2014 ମସିହାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ଭବନରେ ହୋଇଥିବା ମୋର 108 ଗଜାନନ ଏକକ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପରେ ପାଇଥିଲି। ସେ ମୋର ଗଜାନନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିରୁ 15 ଗୋଟି ପେଣ୍ଟିଂ କିଣି ନେଇ ତାଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅଭୁଲା ସ୍ମୃତି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି। ବିଧିର ବିଧାନ ଆଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନତମସ୍ତକ ହେବାକୁ ପଡ଼େ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଏହିକି ଯେ ମହାମାରୀ କରୋନାରେ ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ 78 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଇହଧାମ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ନିୟତିର ଲୀଳା ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର। ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର 2 ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଶିଳ୍ପ ଜଗତରେ କଳା ବାଦଳ ଛାଇ ଯାଇଥିଲା। ମହାଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପକାଇ ଚାଲିଗଲେ ଆରପାରିକୁ। ତଥାପି ସେ ଅଜର ଅମର ହୋଇ ରହିଥିବେ ଇତିହାସର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଭିତରୁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି
कमेंट करंतु जहाद्वारा आगक नुआ नुआ व्यक्तिविशेष तथा कला साहित्य संस्कृति उपरे काम करने को मनोबल संचार करिवो। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखिथिबारु बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय कला।